Masuk ini, foto-foto, masuk. To shoot. The best bola, tak boleh. Dilbaro, kira bola ni lah. Same ball tayo. After defense. To shoot. Last 2 minutes. Time to shoot. Pasu Ruban. Sini ke macam. Number 23. Graduate bola. Una gol besar play. Now, Jordan. Dalam and time out. Now, after given. Nagumpis anda ang player ng Vikings. Tapos lumang-bang ang pag-ibig. Takpangan. Pwede manalo. Panalo na. Alis na. Nangyari na ba? Vikings ball. Oras na. Relax kayo, relax. Dabagis. Pasa. Pasok Agripa. Wala talaga. Ayaw talaga, no? Inaalat na yung ano eh. Inaalat lang. Pasok Magallanes. Pasok Sabocho. Nalika. 1 minute and 15. Number 19. 1 minute ganda. 1 minute and 15 seconds. 1 minute na lang to, no? 1 minute. 15 seconds. 67, 76. 1 minute and 15 Wow. Pasok. Pasok. 16, 76. At Pebble ang Pasok pa. Bilang bola, bawal buyong. Ruban, pasok. Babi sa inayan. Ano na Equal violation. 1 minute and 27. Tapos. Graduate. Graduate. Ang oras, 1:05 seconds. Graduate. Turnout ang forgiven, no? So, graduate na yung 26. Voting, isa na lang, nag-isa ang timeout niya. Bawal ka lang pumasok din mo. Kaso 76, ha? 76 yung unforgiven. Alright? Mama ba diyan? $76 ang unforgiven. Ang oras, 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 5 seconds. 1 minute and 5 seconds. Dapat mas mabilis yung Court Kings, no? Court Kings. Pasok mo, idol. Pasok mo.
Ayusin mo yung pagpasok mo. Pasiw. Yun. Bakit? Ano Bagis? Second throw. May Bagis. Ay, Gabiana pa lang. Gabiana. Pasok mo, Gabiana. Gabiana. Second throw. May Gabiana. Wala. Ay, personal pa lang. Technical pala isa. Isa pa. Pasok mo para ano. Last shot. May Gabiana. Yun. Goodbye. 6 man lamang, 6. 1 minute. Uy. Goodbye for 15. To shoot. Goodbye for the wala. 15 seconds. Wala. Nahuli Bobby. Nilubek. Nahuli Lubek. Sa baba. Ang bola. Ang forgiving ball. Ang forgiving ball. Oras. 45 seconds. 41 seconds. Panalo yan. Panalo na. Patay oras na lang. Foul. Number 3. Graduate. Ito na lang yung pag na. Pumato na siya. Ito Tinatawag player rin ito eh. Tiwanan. Wala. Yun lang. Pero malamang eh. Malaki lamang nila eh. 6 eh. 6 lamang nila, huwag kayo mag-alala. 17, 76, 34 seconds. Wala pa rin. Mapaw. Graduate na. Number 15. Graduate na rin. Graduate na. Wala tayong magpindot. Graduate na. Kanina rin sinabi niya. Oras yan.